शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিলে শেষমেশ প্রায় 6 দিন পর কাজে যোগ দিলেন প্রায় 400 শ্রমিক। নতুন বেতন চুক্তির দাবিতে গত 16 নভেম্বর থেকে হরতাল করছিলেন শ্রমিকরা। আগামী 8 নভেম্বর এই নিয়ে হবে বৈঠক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে কুলটি এলাকা থেকে এসটিএফ টিম বাজেয়াপ্ত করল কাফ সিরাপ ভর্তি একটি ট্রাক। ঘটনায় চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে 50 পেটি কাফ সিরাপ। অন্ডালের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্ধ পড়ে থাকা ইসিএলের গুদামে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীরা ব্যাপক লুটপাট চালালো। নিরাপত্তা রক্ষীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লোহা পিতল সহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসবিটিসি বাসকে পিছন থেকে ধাক্কা মারল ডাম্পার। ঘটনায় কোনো মতে প্রাণে বেঁচে যান বাসে থাকা যাত্রীরা। আটক করা হয়েছে ডাম্পারের চালককে। আসানসোলের কুলটি পুরসভা এলাকায় রাস্তার ধারে রীতিমতো জেসিপি দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হলো অবৈধ নির্মাণ। আসানসোল পুর নিগমের এই পদক্ষেপে জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতির ফলেই বিএসএনএল আজ তলানিতে ঠেকেছে। আসানসোল বাজার এলাকায় বিএসএনএল কার্যালয়ের সামনে এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভা অল ইন্ডিয়া ডট পেনশন অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির। ভানপুরের ঢেন্দুয়া গ্রামের কাছে ইস্কো এরোড্রাম এলাকায় সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন ইস্কো কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রামবাসীদের। আগামীতে সকলকে নিয়ে করা হবে বৈঠক, দেওয়া হলো আশ্বাস কর্তৃপক্ষের তরফে। आखिरकार 6 दिनों के बाद काम पर लौटे रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल के 400 श्रमिक। नया वेतन समझौता लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक गत 16 अक्टूबर से हड़ताल पर थे। अब सबकी नजरें आगामी 8 नवंबर को वेतन समझौते के मसले पर होने वाली बैठक पर टिकी है। वेतन वृद्धि की मांग पर हड़ताल पर गए रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल के लगभग 400 श्रमिक आखिरकार 6 दिनों बाद पुनः काम पर लौट आए हैं। बृहस्पतिवार से सभी श्रमिक आम दिनों की तरह ड्यूटी पर गए और कामकाज शुरू किया। श्रमिकों के काम पर लौटने से एक तरफ जहां पेपर मिल का उत्पादन फिर से प्रभावित हुआ, वहीं पेपर मिल प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत खटक की कोशिश रंग लाई है और उनकी अपील पर श्रमिक काम पर लौटे हैं।
6 দিন থেকে বলেছিলাম, ভালো লাগছিল না, তাই জন্য আজকে কাজে যোগদান করে ভালো লাগছে। আপনার 16 তারিখে খুলবার ছিল, তা লেবাররা আন্দোলন করেছিল, তা লেবাররা বন্ধ করেছিল। লেবারদের দাবি ছিল যে এগ্রিমেন্ট করতে হবে আর ঠিকাদার শ্রমিককে পারমানেন্ট করতে হবে, এই জন্য শ্রমিকরা আন্দোलन করেছিল। जानकारी के अनुसार गत बृहस्पतिवार को INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक पेपर मिल पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्रमिकों की मांगों को लेकर पेपर मिल प्रबंधन के साथ वार्ता की और इसके पश्चात वे श्रमिकों के बीच पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि पेपर मिल प्रबंधन द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि आगामी 8 नवंबर को वेतन समझौते के विषय को लेकर बैठक की जाएगी और 15 दिन के भीतर नया वेतन समझौता करने का आश्वासन दिया है। इस तरह से 23 नवंबर तक नया वेतन समझौता होने की उम्मीद है। अब श्रमिकों की नजरें उक्त बैठक पर टिकी हैं। কালকে যেটা হয়েছে সেটা হয়েছে যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি তিনি কালকে এসেছিলেন বল্লভপুর পেপার মিল। তো পেপার মিলের শ্রমিকদেরকে এসে পরে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন যে আপনাদের যে দাবি, এই দাবি 8 তারিখে 8ই নভেম্বর শ্রমিকদেরকে নিয়ে বসবে। শ্রমিকদের যে দাবি আছে সেই দাবিগুলো বলবে যে কী কী দাবি আছে। তারপরে বলেছে 23 তারিখে এগ্রিমেন্টের জন্য ঘোষণা হবে, এই কথা কাল বলে গেছে। শ্রমিকরা চিন্তা ভাবনা করে ঠান্ডা মাথায়, তারপরে চিন্তা ভাবনা করার পর আজকে সকালে সব শ্রমিকরা কাজে যোগদান দিয়েছে। এখন আমরা আমাদের যে দাবি সেই আশাতেই আমরা আছি। गौरतलब है कि पेपर मिल के श्रमिकों के वेतन समझौते की समय सीमा लगभग 3 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसके बाद से ही श्रमिक संगठनों द्वारा लगातार नए वेतन समझौते की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक यह मामला अधर में लटका हुआ है। आखिरकार अब पेपर मिल के सभी श्रमिकों ने एकजुट होकर कामकाज बंद कर दिया। गत 16 अक्टूबर से सभी श्रमिक हड़ताल पर थे और वे काम पर नहीं जा रहे थे। गत 19 अक्टूबर को पेपर मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर उनसे काम पर लौटने की अपील करनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। कुल्टी से एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर कुल्टी से प्रतिबंधी फैंसी डिल कप सिरप लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक से लगभग 50 पेटी कप सिरप बरामद किया गया है। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर कुल्टी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। राज्य पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने कुल्टी थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर प्रतिबंधित फैंसी डील कप सिरप लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक से लगभग 50 पेटी तक सिरप बरामद किया गया है। इस मामले में एसटीएफ की टीम ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में एसटीएफ द्वारा फैंसी डील कप सिरप लदे ट्रक एवं गिरफ्तार किए गए ड्राइवर को कुल्टी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता से आई एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार की देर रात इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसटीएफ की टीम ने नेशनल हाईवे 2 पर एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें से भारी संख्या में फैंसी डील कप सिरप बरामद हुए। शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रक में लगभग 5000 पीस कप सिरप लदा हुआ था। कप सिरप की खेप उत्तर प्रदेश के बनारस से मुर्शिदाबाद ले जाई जा रही थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए ट्रक ड्राइवर की पेशी शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत में की गई। पुलिस और ड्राइवर को अदालत ने रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। यहाँ बता देना जरूरी है कि भारत सरकार ने वर्ष 2016 में लगभग 350 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन और विपणन पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें फैंसी डील कप सिरप भी शामिल थी। वर्तमान में कुछ लोग फैंसी डील कप सिरप का इस्तेमाल नशा करने में करते हैं, अर्थात ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों और दूसरी जगहों पर इस दवा की भारी मांग है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন।
पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূত আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर।
पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट जीराडांगा सियारशोल रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। अंडाल की मदनपुर ग्राम पंचायत इलाके में ईसीएल के बंद पड़े गोदाम पर धावा बोलकर बदमाशों ने लूटपाट की। रात में ड्यूटी पर तैनात 3 सुरक्षा कर्मियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लोहा, पीतल, तांबा की कीमती सामग्री लेकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि कितने रुपए की सामग्री की लूट हुई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। अंडाल थाना क्षेत्र की मदनपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बालू बंकर के पास ईसीएल के बंद पड़े गोदाम में धावा बोलकर बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। बृहस्पतिवार की देर रात हथियारों की लेस लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने गोदाम में धावा बोल दिया और यहाँ तैनात 3 सुरक्षा कर्मियों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया। सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल छीन लिए और गोदाम में लूटपाट शुरू कर दी। गोदाम में रखे लोहा, तांबा और पीतल की विभिन्न सामग्रियों को समेटने लगे। राहत की बात यह रही कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी उसी इलाके से होकर गुजर रही थी। पुलिस की गाड़ी देखकर बदमाश भाग खड़े हुए। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने घटना की सूचना ईसीएल की जेके रोपबेस के सुरक्षा अधिकारी को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। गोदाम से कितने रुपए की सामग्री चोरी हुई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। जेके रोपबेस के सुरक्षा अधिकारी यूके पांडे ने कहा कि अगर मौके पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं पहुंचती तो बदमाशों का दल गोदाम से सारी कीमती सामग्री लेकर फरार हो जाता। इस घटना के बाद गोदाम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी दहशत में हैं। 12 बजे के लगभग वो लोग 15 आदमी आए। सिक्योरिटी मेरा इस रूम में था और ये लोग का कहना है कि हथियार लेकर के हमको सटाया। उसके बाद तीनों मोबाइल निकाल लिया। उसके बाद ताला ये लोग काटा। हमको इन्फॉर्मेशन हुआ, हम संग आए यहाँ पर। उसके बाद देख रहे हैं, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। माल उतना देखे, इस जो 4 रूम से ताला टूटा हुआ है बस। कितने आदमी को मारधर किया था? मारधर 3 आदमी को किया। तो रात में तो सिविक पुलिस आदमी लोग आया था? हाँ, सिविक पुलिस आने से ही मेरा प्लांट बचा, नहीं तो ये और चौपट कर देता सर। क्या लग रहा है कहाँ से आया था वो लोग? अभी तो अनुमान अभी लगा नहीं पाए हैं। अंडाल थाना से हम लोग संपर्क में हैं। अब उससे लेकर के हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तांबा लोहा चोरी करने के लिए आया था ना दूसरा कुछ करने आए थे ना दूसरा कुछ करने आया था? कहे लिए आया था वो लोग? नहीं, सिक्योरिटी मेरा यहाँ पोस्ट में था। उन लोगों का मोबाइल निकाल लिया और हमारा 4 ठो गोडाउन का ताला काट दिया है। अभी इंक्वायरी चल रहा है कि कितना माल मेरा गया है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
आसनसोल से कोलकाता जा रही WBTC की बस को रानीगंज के पंजाबी मोड़ के पास डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री बाल बाल बच गए। आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल होने के कारण डंपर ने पहले बस को टक्कर मारी और डिवाइडर पर चढ़ गया। रानीगंज थाना क्षेत्र के पंजाबी मोड़ के पास WBTC की एक बस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। दरअसल नेशनल हाईवे 2 पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बस के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में बस में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं बस को टक्कर मारने के बाद डंपर नेशनल हाईवे और सर्विस रोड के बीच स्थित डिवाइडर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि WBTC की बस आसनसोल से कोलकाता जा रही थी। इस दौरान पंजाबी मोड़ ओवरब्रिज पर चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। बस में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। डंपर की टक्कर से बस के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को SPSTC की दूसरी बस से गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। पुलिस क्रेन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त डंपर को खींचकर थाने ले गई। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि संभवतः डंपर का ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। অবৈধ নির্মাণ ভাঙল আসানসোল পুরসভা। আসানসোলের কুলটি এলাকায় রাস্তার ধারে রীতিমতো জেসিবি দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় ওই অবৈধ নির্মাণ। পুর নিগমের এই পদক্ষেপে জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনা ঘিরে তৈরি হয়েছে আলোড়ন। অবৈধ নির্মাণ ভাঙল আসানসোল পুর নিগমের অন্তর্গত কুলটি বড় এলাকায় জিটি রোডের পাশে ওই অবৈধ নির্মাণ তৈরি করা হয়েছিল। সেই অবৈধ নির্মাণ এদিন জেসিবি দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয় এলাকায়। এদিন পুর নিগমের তরফে জিসিপি নিয়ে ওই এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে তার বিরোধিতা শুরু করে দেওয়া হয়। আর এর ফলেই ব্যাপক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য চন্দ্রশেখর কুণ্ডু বলেন, জিটি রোডের পাশে ওই সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণের কাজ করা হয়েছিল, তার খবর পেয়েছিলেন তারা। কিন্তু বহুবার বলা সত্ত্বেও সেখানে রাতারাতি অবৈধ নির্মাণ তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। ব্যবসার জন্য তৈরি করা হচ্ছিল ওই নির্মাণ। তিনি বলেন, কোন রকম অবৈধ নির্মাণ এবং সেটিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা কখনোই তারা বরদাস্ত করবেন না। ভাঙার জন্য আমার জায়গায় যদি কেউ কোনো কিছু তৈরি করে তার জন্য কোনো অর্ডারের দরকার হয়। এটা যদি কোনো মানুষের কোনো প্রাইভেট প্রপার্টি হয়, কারোর জায়গার মধ্যে কোনো কিছু ভাঙতে হয়, তখন সেখানে অর্ডার কপির দরকার হয়। তাকে নোটিশ করা হয় যে আপনার জায়গায় আপনি এটা ইলিগালভাবে করেছেন, প্ল্যান স্যাংশন করেননি, তার জন্য। এটা তো সরকারি জায়গায় ওনারা অবৈধভাবে জিনিসপত্র বানাচ্ছে, তার জন্য আবার কি নোটিশ করবো আর কাকেই বা নোটিশ করবো। আর ওখানে দেখবেন যে আমার কাছে যে অভিযোগ এসছে, ওখানে বালি পড়েছে। এই বাড়িটা কোথা থেকে এসছে একটু খোঁজ নিতে হবে আপনাদের। আমরা খোঁজ নিচ্ছি, আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি বাড়িটা কোথা থেকে এলো, বৈধভাবে বালি পড়েছে কিনা। কারণ অবৈধ নির্মাণে বৈধভাবে কি করে বালি হয় সেটাও দেখতে হবে আমাদের। ঘটনাস্থলে এদিন জেসিবি মেশিন নিয়ে যাওয়া হলে অবৈধ নির্মাণকারীরা
পুর নিগমের আধিকারিক এবং কর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু করে দেয়। পুলিশের সামনেই চলতে থাকে সবকিছু, যদিও পরে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় ওই অবৈধ নির্মাণ। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। কেন্দ্রের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ফলে বিএসএনএল আজ তলানিতে ঠেকেছে। আসানসোল বাজার এলাকায় বিএসএনএল কার্যালয়ের সামনে কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা করল অল ইন্ডিয়া পেনশন অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি। কেন্দ্রের কিছু ভুল সিদ্ধান্তর ফলে বিএসএনএল এর অবস্থা বর্তমানে তথৈবচ। এমনই অভিযোগে এদিন আসানসোলে বিএসএনএল কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সভা করা হল অল ইন্ডিয়া বিএসএনএল পেনশন অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির তরফে। সভা থেকে এদিন কেন্দ্র সরকারের নানা ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। রেল থেকে কয়লা খনি সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারীকরণের কেন্দ্রের এই নীতির সভা থেকে জানানো হয় প্রতিবাদ। অল ইন্ডিয়া বিএসএনএল ডিউটি পেনশন অ্যাসোসিয়েশনের 13th ফাউন্ডেশন ডে, আমরা এখানেতে সেই 13th ফাউন্ডেশন ডে অবজার্ভ করছি। মূলত বিএসএনএল এর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত কর্মচারী যারা ছিল তাদের সংগঠন ছিল, কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য কোনো সংগঠন ছিল না। তার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যে সমস্ত সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্ত সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করার মতো প্রয়োজন ছিল, তাদের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার জন্যে এবং তাদের যে সমস্ত বিশেষ করে পেনশন রিলেটেড যে সমস্যা 2007-এর আগে যারা যে সমস্ত কর্মচারীরা রিটায়ার করেছিল, পে রিভিশন হওয়ার পরও তাদেরকে পে রিভিশন থেকে পেনশন রিভিশন থেকে বাইরে রাখার চেষ্টা হচ্ছিল। সেই সময়টাতেই এই লড়াইটা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সেই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা 2007-এর আগে যে সমস্ত কর্মচারীরা অবসর গ্রহণ করেছিল তাদের পেনশনের ব্যবস্থাটাকে সুনিশ্চিত করা হয়। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন সময় আবার একটু বিরতির। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। বার্নপুরের ধেন্দুয়া গ্রামের বাসিন্দারা ইস্কো এরোড্রাম এলাকায় সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় এলাকার বাড়ি ঘর ধরে জলে ভাসছে বলে অভিযোগ তুলে ডেপুটেশন দিল ইস্কো কর্তৃপক্ষের কাছে। আগামীতে সকলকে নিয়ে বৈঠক করে সমস্যা মেটানো হবে বলে দেওয়া হয়েছে আশ্বাস। বার্নপুরের ইস্কো কর্তৃপক্ষের কাছে মিছিল করে গিয়ে ডেপুটেশন দিল সারা ভারত কৃষক সভার অন্তর্গত বার্নপুরের কালাঝড়িয়া দেন্দুয়া গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইস্কো কর্তৃক নির্মাণাধীন এরোড্রামে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষার সময় জল ঢুকছে গ্রামে। দেন্দুয়া গ্রামের ওই এলাকায় প্রায় 100টি পরিবারের বসবাস। এরোড্রাম থেকে জল ঢুকে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে, চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে তাদের। এর আগে কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিয়েও লাভ না হওয়ায় এদিন তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। দাবিপত্র জমা করা হয়েছে সিজিএম এর কাছে। আগামীতে নিকাশি ব্যবস্থা কিভাবে সুষ্ঠু করা যায় সে নিয়েই প্রশাসন, এরোড্রাম কর্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসীদের নিয়ে যৌথভাবে বৈঠক করা হবে ইস্কো কর্তৃপক্ষের তরফে, এমনই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এই ইস্কো কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিলাম যে এরোড্রাম হওয়ার জন্য আমাদের ধেনুয়া কালাজিরা গ্রামে বর্ষা হলে বর্ষার জল জমে যাচ্ছে, জল বার হচ্ছে না। এই জল বার করার জন্য একটা পাইপ বসাতে হবে, আর যে ড্রেনটা তৈরি হয়েছে ড্রেনটার
আউটলেটটা তৈরি করতে হবে, কিন্তু এরা কোনো রেসপন্স দেয় না, যার জন্য আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। আজকে সিজিএম সাহেব আমাদের কথা দিলেন যে এটা আমাদের একার ব্যাপার নয়, এটা ইসকো কর্তৃপক্ষের একার ব্যাপার নয়, এটা এয়ারপোর্ট অথরিটি আছে, প্রশাসন আছে, তাদেরকে নিয়ে 15-20 দিনের মধ্যে এয়ার স্ট্রিপে একটা ওরা মিটিং করবে, আমাদেরকে ডাকবে, মিটিং করে যা সলিউশন করা যায় সেটা ওনারা করবেন, এই আশ্বাস ওনারা দিলেন। 15-20 দিনের মধ্যে এটা ওনারা করবেন, আশ্বাসটা দিলেন। আমরা বুঝিয়ে দিলাম, তাহলে আপনারা মিটিং করুন বলে, মিটিং করে দেখছি যদি করা যায়। এয়ার স্ট্রিপ রোডটা হচ্ছে এখন ইসকোর, ওরা একে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে দেয়নি। এয়ার স্ট্রিপ রোডটা ইসকোর নিজস্ব জমি, তার উপরে পাইপ বসাতে হবে। উনি বললেন সিজিএম সাহেব ঠিক আছে, তাহলে এই ব্যাপারটা আমি দেখছি, আর ড্রেনের ব্যাপার যেটা সেটা এয়ারপোর্ট অথরিটিকে করতে হবে, আমরা ওনাদের সঙ্গে মিটিং করে ব্যবস্থা করে দেব। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিলে শেষমেশ প্রায় 6 দিন পর কাজে যোগ দিলেন প্রায় 400 শ্রমিক। নতুন বেতন চুক্তির দাবিতে গত 16 নভেম্বর থেকে হরতাল করছিলেন শ্রমিকরা। আগামী 8 নভেম্বর এই নিয়ে হবে বৈঠক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে কুলটি এলাকা থেকে এসটিএফ টিম বাজেয়াপ্ত করল কাফ সিরাপ ভর্তি একটি ট্রাক। ঘটনায় চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে 50 পেটি কাফ সিরাপ। অন্ডালের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্ধ পড়ে থাকা ইসিএলের গুদামে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীরা ব্যাপক লুটপাট চালালো। নিরাপত্তা রক্ষীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লোহা, পিতল সহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসবিটিসি বাসকে পিছন থেকে ধাক্কা মারল ডাম্পার। ঘটনায় কোনো মতে প্রাণে বেঁচে যান বাসে থাকা যাত্রীরা। আটক করা হয়েছে ডাম্পারের চালককে। আসানসোলের কুলটি পুরসভা এলাকায় রাস্তার ধারে রীতিমতো জেসিপি দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হলো অবৈধ নির্মাণ। আসানসোল পুর নিগমের এই পদক্ষেপে জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতির ফলেই বিএসএনএল আজ তলানিতে ঠেকেছে। আসানসোল বাজার এলাকায় বিএসএনএল কার্যালয়ের সামনে এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভা অল ইন্ডিয়া ডট পেনশন অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির। ভানপুরের ঢেন্দুয়া গ্রামের কাছে ইসকো এরোড্রাম এলাকায় সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন ইসকো কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রামবাসীদের। আগামীতে সকলকে নিয়ে করা হবে বৈঠক, দেওয়া হলো আশ্বাস কর্তৃপক্ষের তরফে। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।